चलो ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ବରାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ। ଭାଇନା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁରା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମାମୁଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହଁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। आमर ए पूजा पूजी ए सरी जाइए आउ एटे बाहर पड़िलु बाबा मम्मी मुझे बाहर पड़चु आउ भोग भी देखिए भोग भी घर को भी जी हाँ चल ए घर को जा हाँ एपटे देखिए ये कूह बाबा कूहटा यहाँ आउ चल हाँ चल जा डाकुं शुणिक आस शुणिक पलैले हाँ 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 पुणी आम आसबुनु आम घर तो ये ना आम घर तो ये पाखे पूरा हाँ आस जा तो आम पूजा पूजी ए सारिक आसलु हरी पोखरी हूँ पादुक पाईदेलु आईटी हाथ धोईदेलु देदेलु एबे बाहरबू घर ना सान यपटे तो रास्ता आपण मैंने तो देखिले आप तो देखी आसिक कि आम घर ये पाखे बोली आम जिते पालू से आसचु ना कि चलो चलो एथर घर को आयुष को भोक गला कौन गोटे खाया ये बुझ बाबा कौन खाया भोक गला आसुन गाड़ी अब आम साखिया बेला आसिक पहुँची गलु हाँ आयुष बस बैला जा गाड़ी दे आउ पहुँचिकी एवं चढ़ई दाना नबे चढ़ई जेहेतु रखीचु चढ़ई दाना जीव हेलमेट ओल्ले ये साखिया बेल बजारटा आमर गेट पास करके पलि आसलु एपट बजार सेपट बजार तुम जाऊन आणिक आसब जीवि ना कौन हाँ जाऊनु से खाऊ तुम जाऊन आणिक आसब
ସେ ଏଇ ଉପରକୁ ଯିବେ, ଏଇଠିକି ଯିବେ ତ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଦୋକାନଟା ପୁରା ଛାତ ଉପରେ। ବାପାଙ୍କ ବାବା ଏଇପଟେ ଯିବେ, ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଚଢ଼େଇ ଦାନା ଆଣିକି ଆଇଲ ରେ ଚଢ଼େଇ ଦାନା ନେଇ ଆସିଲେ ଥୋଇଦିଅ। ତ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବଜାର ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ସାରିକି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଉ ଦୋସା ଏଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେପଟେ ଆୟୁଷ ବାବା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ ଏଠି ଖାଉଛି। ସାନ ଆମ ଘରେ ଡାକୁଛି ତାକୁ ସାନୁ, ତା ନାଁ କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ, ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ସାନୁ। ଏଠି ଦୋସା ଖାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ଆଉ, ଖାଇକି ବାହାରିବା ଘର ଆଉ।